السلام عليكم. مرحبا بتلاميذ السنه الثالثه اعدادي. دونك حنا على مشارف الامتحان الجهوي ان شاء الله، واغلب التلاميذ كيقلبوا على ملخصات دروس ماده الفيزياء. دونك هنا ان شاء الله نقدم لكم ملخص جميع دروس ماده الفيزياء الدوره الثانيه. في البدايه غيكون ملخص باللغه العربيه بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو باللغه العربيه، ومن بعد غادي يكون ملخص باللغه الفرنسيه. دونك في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الدقيقه فاش غادي يبدا الشرح باللغه الفرنسيه. تبعوا معايا، واذا كانوا اسئله خليوهم في لي كومونتير. على بركه الله. دونك الحركه والسكون. الحركه او السكون تتطلب دائما اختيار جسم مرجعي. دونك الجسم المرجعي هو الجسم الذي نقوم بدراسة الحركة أو السكون بالنسبة له. دونك عندما يغير الجسم موضعه بالنسبة للجسم المرجعي نقول أنه في حركة، وبالتالي الحركة والسكون مفهومان نسبيان يتعلقان بالجسم المرجعي. المسار هو مجموع النقاط أو المواضع المتتالية، ضروري نأكد على المتتالية، التي يحتلها الجسم أثناء حركته. وأنواع الحركة وأنواع المسار: مسار مستقيم، مسار منحني، ومسار دائري. أنواع الحركة: يا إما حركة إزاحة عندما تحافظ أي قطعة من الجسم المتحرك على نفس الاتجاه، وإذا كانت عندي جميع النقط الجسم تتحرك وفق مسارات دائرية نقول أن الجسم في حركة دوران. السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة كنلقاوها بالعلاقة المسافة مقسومة على الزمن، علما أن المسافة خاصها تكون بالمتر، الزمن بالثانية سكوند، والنتيجة كنلقاوها بالمتر باغ سكوند. إذا طلبنا نحولو من المتر باغ سكوند للكيلومتر باغ اور، فواحد متر باغ سكوند كيساوي 3.6 كيلومتر باغ اور. طبيعة الحركة: يا إما حركة منتظمة، حركة متسارعة، حركة متباطئة. يمكن لنا نفرق بيناتهم يا إما من خلال الشكل. إذا بان لنا أن المسافة لا تتغير خلال نفس المدة الزمنية نقول أن الحركة منتظمة، بخلاف إذا كانت عندي المسافات تتزايد خلال نفس المدة الزمنية نقول أن الحركة متسارعة. بينما إذا كانت المسافات المقطوعة تتباطأ خلال نفس المدة الزمنية فنقول أن الحركة متباطئة. مسافة التوقف كنرمزو لها بالداء ديستانس داغي. دونك مسافة التوقف تساوي مسافة رد الفعل distance de réaction plus la distance de freinage، يعني مسافة التوقف هي مسافة رد الفعل زائد مسافة الفرملة. التأثيرات الميكانيكية هي كل ما يؤدي إما إلى مفعول تحريكي أو إلى مفعول سكوني. والتأثيرات الميكانيكية تصنف إلى صنفين: تأثيرات عن بعد بحال تأثير مطبق مطرف المغناطيس على الكرة الحديدية، تأثير الكرة الأرضية على الأجسام القريبة من السطح ديالها، أو تأثير عن تماس فاش كيكون عندي تماس بين جسمين أو بين جسم مدروس وجسم كيطبق عليه القوة. والتماس في هذه الحالة يقدر يكون يا إما تماس موضع، في هذه الحالة عندنا تماس النقطة اللي بين الخيط والكرة، أو تماس موزع يعني في المساحة اللي كتفصل ما بين المزهرية والطاولة. دونك هناك مساحة تماس نقول أن التماس موزع. دونك التأثيرات الميكانيكية أو للقوى فهي إما تأثيرات عن بعد أو تأثيرات تماس. تأثيرات التماس تكون يا إما تماس موزع أو تماس موضع، بينما التأثيرات عن بعد فهي دائما موزع على الجسم بأكمله، وكنطبقوها في نقطة كنسميوها جي سونتر دو غرافيتي، مركز الثقل. دونك كل قوة لها 4 مميزات: نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. ولتمثيل القوة نمثلها بمتجهة. أصل المتجهة ينطبق دائما مع نقطة التأثير. اتجاه المتجه هو اتجاه خط التأثير. المنحى هو منحى القوة. بحال المثال السابق شفنا أن المغناطيس
دونك عندنا هنا مغناطيس كيجر الكرة الحديدية نحو اليمين، وبالتالي نقطة التأثير هي جي مركز الكرة. خط التأثير هو الخط الأفقي. منحى التأثير من جي نحو اليمين، والشدة يمكننا نحسبوها بالمعطيات اللي غيكون عندي مثلا في التمرين. دونك طول المتجهة خصنا نوضع واحد السلم بحيث ان طول المتجهة يتناسب مع شدة القوة اللي حسبناها من قبل. عند توازن جسم خضيل فإن لهاتين القوتين نفس خط التأثير، نفس الشدة، ومنحيين متعاكسين. الكتلة والوزن. وزن الجسم هي القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم، وهي قوة عن بعد موزعة. بما أن ترجمة الوزن هي لو بوا، إذا نرمز له بالمتجهة P. بينما الكتلة لا ماس نرمز لها بالحرف M، ووحدتها في النظام العالمي للوحدات الكيلوغرام. بالنسبة لوحدة الكتلة قلنا هي الكيلوغرام، بينما وحدة الوزن هي النيوتن. جميع القوى وحدتها هي النيوتن. مميزات وزن الجسم. إذا مركز الثقل دائما كنرمزو ليه بالجي وهو نقطة التأثير. خط التأثير دائما مستقيم عمودي المار من الجي. المنحى دائما من الأعلى نحو الأسفل، والشدة تقاس بواسطة الدينامومتر ونرمز لها بالحرف B. دونك بالنسبة للمتجهات القوى العادية راه عرفنا كيفاش كنقدروا نلقاوهم. بينما مميزات وزن الجسم فهاد الثلاثه الاولين راه ما كيتغيروش، دائما ما كيتغيروش. بينما الشده كنلقاوها دائما او في اغلب الاحيان بالعلاقه P تساوي M في G. M وزن الجسم، و G هي شده مجال الثقاله ووحدتها نيوتن بار كيلوغرام. لا ماس بالكيلوغرام، كنختزلو كيلوغرام مع كيلوغرام وكنوجدوا ان بي من نيوتن. قانون اوم. الموصل الأومي هو ثنائي قطبي يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة الكهربائية، لا ريزيستانس إلكتريك، كنرمزو لها بآر، وحدتها الأوم، ولقياسها نستعمل جهاز الأوم متر. قانون اوم هو قانون اللي كيربط بين أو لا هي علاقة تربط بين المقاومة R وشدة التيار المار في المقاومة، وكنعبروا لها بالعلاقة U توتر يساوي المقاومة R في شدة التيار الكهربائي E. وحدة U هي الفولت، R بالأوم، و E بالأمبير. القدرة الكهربائية هي مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق جهاز كهربائي في أداء وظيفته، وعلى حسب شنو هي الوظيفة الموكلة إليه. واش مطلوب منا أو لا مطلوب من هذا الجهاز الإضاءة بحال المصباح، تسخين بحال جهاز تسخين الماء أو المكواة، الحركة إلى آخره. دونك القدرة الكهربائية بالفرنسية هي لا بويسانس إلكتريك، كنرمزو لها بي، وحدتها في النظام العالمي للوحدات هي الوات. بالنسبة للمضاعفات فعندنا الكيلووات، ميجاوات، جيجاوات. أما بالنسبة للأجزاء فعندنا الميليوات، وان ميليوات هو ديال بويسانس موان 3 وات. اللي ما كيقدرش يخدم بهذه الطريقة أو اللي كيجيه باقي صعيب بهذه الطريقة، ففي الفيديوهات اللي كاينين باللغة الفرنسية سيروا الجزء المخصص بالقدرة الكهربائية، غادي تلقاو وضع لكم جدول كيسهل الحساب بشكل جيد، جدول بحال هكا اللي ولفتو كتخدموا به سابقا في الوحدات الاخرى، المتر، الليتر الى اخره. فبحال هذاك الجدول وضعته في الدرس ديال القدرة الكهربائية بالفرنسية لا بويسانس إلكتريك. القدرة الكهربائية المستهلكة في حالة تيار مستمر هي U في E، دونك P égale U في E. المميزات الاسمية للجهاز الكهربائي هي المقادير المسجلة على هذا الجهاز، كنلقاوها معطية من طرف الصانع، وكنلقاو من بين هذه المميزات الاسمية التوتر الاسمي، شدة التيار الاسمية، والقدرة الاسمية.
وهذه المميزات تمكن من معرفة الخصائص ديال الجهاز الكهربائي اللي كيعطيها لنا الصانع ملي كيصاوب هذاك الجهاز. القدرة المستهلكة من طرف جهاز التسخين هي P égale R في I au carré. حتى البرهان ديال هذه العلاقة راه كاين في الفيديو الموالي باللغة الفرنسية. بالنسبة للقدرة الكهربائية الكلية la puissance électrique totale فهي مجموع القدرات الكهربائية مختلف الأجهزة اللي عندنا في التركيب المنزلي أو اللي عندنا في هذاك التركيب. وكاين تمارين إن شاء الله راه غادي تلقاوه بالتصحيح ديالها. مفهوم الطاقة الكهربائية: عندما يشتغل جهاز كهربائي ذو قدرة معينة P قدرة puissance لمدة معينة مدة le temps T فإنه يستهلك طاقة كهربائية حيث يحولها إلى شكل آخر من الطاقة كطاقة حرارية، طاقة ضوئية أو طاقة حركية بحال شرحتهم قبل. نرمز للطاقة الكهربائية إنرجي بحرف E، وحدتها في النظام العالمي هي الجول، ولكن كنقدروا نلقاو واحد الوحدة عملية اللي هي الوات اور، الوات ساعة. تقاس الطاقة الكهربائية بالعداد الكهربائي، وهو اللي كيكون مركب عندنا في خارج المنزل، هو عبارة عن عداد كهربائي يمكن من قياس الطاقة الكهربائية. علاقة الطاقة الكهربائية هي E égale P fois T، بحيث أن T بالسكوند، P بالوات، و E تلقاوها بالجول. بينما إلا غيرنا T في عوض ما نخدمو بالسكوند خدمنا بالأور، ففي هذه الحالة كنلقاو اولا كنوجدو E بالوات اور. دونك ملي كتكون T بالسكوند P بالوات فالنتيجة الجول، بينما فاش كتكون T بالأور والقدرة الكهربائية بالوات فأو كنلقاوها بالوات اور. واضح؟ دونك هنا وات فوا سكوند إيكال جول، وات فوا اور إيكال وات اور. وإلا بغينا نحولو من الوات اور الجول فكنضربو في 3600 لأن الساعة كتحتوي على 3600 سكوند، والوات راه هو الوات راه متغيرش. الطاقة الكهربائية المستهلكة في تركيب منزلي كتعلق بالسي ثابتة الجهاز أو ثابتة العداد، و ان لو نومبر دو تور. ثابتة الجهاز وحدتها الوات اور باغ تور، يعني الوات اور مقسم على عدد الدورات. ان هي عدد الدورات، دونك نومبر دو تور تنرمز لها بالتي ار، وبالتالي الا خرجنا التي ار مع التي ار كتبقى لنا النتيجة بالوات اور. الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين هي E égale R fois T fois I au carré. قبل شفنا أن P هي R fois I au carré، و E هي P fois T. دونك إلا عوضنا P بالقيمة ديال R fois I au carré تصبح لنا E égale R fois T fois I au carré. تجد التيار الكهربائي دائما بالأمبير. T مدة اشتغال الجهاز، R المقاومة الكهربائية للجهاز بالأوم، والنتيجة كنلقاوها على حسب الوحدة ديال مدة الاشتغال. إذا كانت سكوند فالنتيجة غتكون بالجول، إذا كانت الأور فالنتيجة غتكون بالوات أور. والآن نخليكم مع الشرح باللغة الفرنسية. ما تمشيو فين، كملوا حتى الاخر، على حيت كاينين تمارين مع التصحيح ديالهم وغيساعدوكم انكم تفهموا بشكل جيد او لا تراجعوا. الناس اللي ديجا فاهمين وغير كيراجعوا راه غيساعدوكم انكم تراجعوا بشكل جيد. الناس اللي باقي ما مشتركينش في القناه اشتركوا الان، ديروا جيم، عاد كملوا الشريط الى الاخر. درس الحركه والسكون. Le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos sont deux notions qui ne sont pas absolus. Le contraire d'absolu est relatif. يعني هاد المفهومين مفهومين نسبيين تتعلقوا بما يسمى بالمرجع. إذن المرجع أو الجسم المرجعي le référentiel c'est un corps, un lieu, un objet ou un point par rapport on fait l'étude
du mouvement ou du repos. هاد الحافلة في حالة حركة وفي حالة سكون في نفس الوقت. في حالة حركة بالنسبة للشخص اللي كيتواجد خارج الحافلة، وفي حالة سكون بالنسبة للأشخاص اللي هما جالسين في وسط الحافلة. الحركة مفهوم نسبي. Le mouvement est relatif car il dépend du référentiel choisi. فاش كيكون الجسم كيتحرك فهو كيخلف من وراء واحد المجموعه ديال النقاط. هذوك مثلا الاثار فاش كتكون غادي فوق الرمل او كتكون غادي فوق الثلج كتخلي خلفك واحد الاثار. هذوك الاثار كيتسموا مسار. اذا مسار الجسم هو مجموع النقاط المتتاليه، سطروا بالاحمر على المتتاليه، يعني l'ensemble des positions successives occupées par l'objet au cours de son mouvement par rapport au référentiel. وخصنا ضروري نحددوا le référentiel car si on change de référentiel, la trajectoire peut changer. Donc dans le cas que vous regardez ici, il y a un ensemble de points successifs qui forment une droite. On dit donc que la trajectoire est une trajectoire rectiligne car ça forme une droite. Si l'ensemble des points successifs forme un arc, كتكون قوس أو دائرة, ça forme un arc ou un cercle, on dit que la trajectoire est une trajectoire circulaire. Masar da'iri. Et finalement, si la trajectoire est ni rectiligne ni circulaire, on dit que la trajectoire est curviligne. يعني ما هي لا قوس لا دائرة لا مستقيم ولكن هو واحد الشكل عشوائي. كنقول أن المسار مسار منحني. واضح؟ بحال المثال فهو عبارة عن مسار منحني. Pour récapituler يعني كخلاصة, la trajectoire facilite l'étude du mouvement d'un objet. تسهل دراسة حركة جسم معين. ونوع المسار يرتبط بنوع جسم المرجعي المختار. Et on retient qu'il y a trois types de trajectoires que vous allez rencontrer souvent. La trajectoire linéaire, circulaire et curviligne. أنواع الحركة. هناك حركة إزاحة وحركة دوران. بالنسبة لحركة الإزاحة كنسميوها بهذا الشكل. إلى خدينا مثلا واحد المتجهة أبي يعني نقطتين من الجسم المدروس ولاحظنا التغير ديالو خلال الحركة، إذا لقينا أن ليس هناك تغير يعني أن المتجهة تحافظ على نفس المميزات فإن الحركة حركة إزاحة. Ça veut dire si tout segment reliant deux points de ce solide reste parallèle à lui-même, c'est un vecteur constant ou un vecteur qui garde les mêmes caractéristiques. Vecteur constant, c'est pas constant s'il n'y a pas de E. Alors, on dit que c'est un mouvement de translation. Et en mouvement de translation, vous allez trouver trois cas. Donc, une translation linéaire. Les compartiments gardent la même position. Donc, si on prend les vecteurs AB, ils restent les mêmes. A en haut, B en bas. Toujours A en haut, B en bas. Ou par exemple, si on prend une personne assise dans ce compartiment, quand la roue tourne, la personne garde la même position. Dans le compartiment, la personne garde la même position par rapport au compartiment. Donc, c'est un mouvement de translation circulaire. هي حركة دوران حركة إزاحة دورانية لأن المتجهة لا تتغير خلال الحركة. وأخيرا la translation curviligne الإزاحة المنحنية. Et puis il y a le deuxième type de mouvement qui est le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. يعني حركة دوران بالنسبة للجسم أو بالنسبة للمركز الدوران مركز ثابت. إلا خدينا أي نقطة من الجسم ما عدا النقط التي تنتمي إلى مركز الدوران، فأي نقطة من الجسم فهي تكون حركة دائرية أو حركة على شكل قوس. مثلا الباب. Donc tout point de la porte à part l'axe de rotation qui est représenté par les gants. Alors ces gants-là représentent l'axe de rotation. Donc tout point de la porte a un mouvement de rotation
autour de l'axe, où tout point de l'aiguille d'une montre forme un cercle autour de l'axe de rotation, où le point rouge, il forme un mouvement de rotation autour de l'axe qui se trouve au centre du solide. On récapitule. Le mouvement est relatif. الحركة نسبية لأنها ترتبط بالجسم المرجعي. المسار هو مجموع النقاط المتتالية. يعني أن la trajectoire c'est l'ensemble des points successifs occupés lors du mouvement. Et les trajectoires sont soit linéaires, circulaires ou curvilignes. Et puis, les types de mouvements sont le mouvement de translation et celui de rotation autour d'un axe fixe. درس السرعة المتوسطة la vitesse moyenne. على بركة الله. السرعة المتوسطة هي خارج يعني هي القسمة ديال المسافة المقطوعة على المدة الزمنية لقطع تلك المسافة. الخارج هو le quotient. C'est le quotient de la distance d parcourue par la durée t pour parcourir cette distance. Mais il faut faire attention aux unités. La distance doit être en mètres. Le temps doit être en secondes. Et puisqu'on divise le mètre par la seconde, donc l'unité sera en mètres par seconde. هنا عندنا دلتا تي. ما يخليكمش هذاك الرمز ديال دلتا كاين فقط الفرق لا ديفيرونس اونتر دو طون. ودائما كنحسبوا الفرق ما بين لو طون فينال و لو طون انيسيال. يعني مثلا واحد السياره تحركات مع 10 ووصلت مع 12. الا بغينا نعرفوا المده الزمنيه فكنديروا 12 ناقص 10 هي 2 ساعتين. ولكن هنا كيخصنا نحولوها للسكوند. او لا الا كانت عندنا المسافه كلها بالكيلومتر والمده كلها بالاغ كنخصنا نحولوا كلشي لمتر باغ سكوند. دونك 1 كيلومتر كيساوي 1000 متر. 1 اور كتحتوي على 3600 سكوند. دونك كنقسم 1000 على 3600 كنختزل ب 1000 كتعطيني النتيجه 1 على 3.6 متر باغ سكوند. Et du coup, si on a 1 mètre par seconde, on fait passer ça de l'autre côté. Excusez-moi. On se retrouve avec 1 minute par seconde égale 3,6 km par heure. Vous retenez ça. Donc, 1000 km par heure, كنقسم على 3.6 باش نحصل على المتر par seconde. ومن المتر par seconde تنضرب في 3.6 باش نحصل على الكيلومتر par heure. Pour mieux comprendre, on va faire un exercice d'application. انا كنطلب منكم توقفوا الشريط، خذوا دفتركم وحاولوا تنجزوا الجدول ومن بعد كملوا معايا التصحيح. صافي. دونك هنا المسافات les distances et puis les durées de temps. Alors je commence par diviser 2500 par 4, ça va faire 62,5. علاش مشيت عمرت هذه هي الاولى حيت عندي هنايا الكيلومتر et l'heure. Donc le plus facile est de trouver la vitesse en kilomètres par heure. Puis 12 km 30 minutes. Ici il faut soit convertir en secondes et convertir aussi l'unité, convertir aussi la distance en mètres. Sinon le plus facile est de convertir la minute en heure. Donc 30 minutes c'est la moitié d'une heure. Donc c'est 0,5 heure. يعني 30 دقيقة هي نصف ساعة. وبالتالي 30 دقيقة تساوي 0.5 heure. نقسم 12 على 0.5 هي 24 كيلومتر باغ اور. 5 كيلومتر 1200 سكوند. هنا لو بلو فاسيل هو نحول الكيلومتر للمتر. دونك كنضرب في 1000 هي 5000 على 120 تساوي 41.6. 1200 متر مقسومة على 3 سكوند كتعطينا 400 متر باغ سكوند. واضح؟ المرحلة الثانية هي أني نحول من الكيلومتر باغ اور للمتر باغ سكوند en divisant par 3,6. Et les valeurs qui sont en mètres par seconde, on les multiplie. On multiplie par 3,6 pour obtenir les résultats en kilomètres par heure. J'espère que ça a été facile. الناس اللي وقفوا الشريط حتى نجزوا التمرين نتمنى انه يكون عندهم صحيح، والناس اللي ما داروش هذه العمليه ديروا بحال ما شفتوش الجواب، ردوا شويه الشريط وقفوه ونجزوا المساله لراسكم.
السرعة اللحظية la vitesse instantanée. Comme son nom l'indique, c'est la vitesse en un instant précis, comme la vitesse indiquée par un tableau de bord d'une voiture ou d'un vélo. La vitesse détectée par un radar. Donc le radar détecte la vitesse في واحد اللحظة معينة. Donc تتسمى سرعة لحظية. ولكن فاش كنبغي نحسب السرعة على طول هذيك المسافة فكتعطيني السرعة المتوسطة. يعني كنحسب المسافة اللي كانت عندي كلها مقسومة على المدة الزمنية. وهم كنبقاش ناخد سرعة معينة ولكن سرعة متوسطة يعني طول المسافة. دونك هذا كيختلف على السرعة اللحظية اللي كتعطيني السرعة في لحظة معينة فقط. La nature du mouvement. طبيعة الحركة. كنشوفوا trois natures de mouvement. Commençons par le mouvement uniforme. C'est quand on a les mêmes distances. 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Pendant la même durée. Une seconde, une seconde, une seconde. Donc ça va faire une vitesse, une vitesse constante pendant des durées de temps constantes. Ça va faire un mouvement uniforme. Le mouvement accéléré يعني حركة متسارعة. راه من الصورة تقدروا تبان لكم يعني كانت عندي 7 متر ولا 10 متر 13 متر يعني المسافة تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. C'est un mouvement accéléré حركة متسارعة. Et finalement le mouvement décéléré ou ralenti ou retardé يعني الحركة المتباطئة. من خلال الصورة أيضا كتبان لي أن المسافة تتناقص خلال نفس المدة الزمنية وبالتالي الحركة متباطئة. إذا فاش كيكون عندي تمرين كيطلبوا مني ما هي طبيعة الحركة أقارن المسافات خلال نفس المدد الزمنية. Il faut comparer les distances parcourues par rapport aux intervalles de temps égaux. المدة الزمنية لن تتغير ما خصهاش تغير خصها تبقى نفس المدة ونقارن المسافات. كانت المسافة نفسها حركة منتظمة كانت المسافة تتزايد والمدة الزمنية لا تتغير حركة متسارعة. المسافة تتناقص خلال نفس المدة الزمنية حركة متباطئة موفمون retardé. أخطار السرعة كيسببوا مشاكل وكيسببوا حوادث سير بعض الأحيان كتكون قاتلة أو لا كتسبب إعاقات خطيرة وهذا كله راجع لو نون ريسبي دو كود دو لا روت يعني عدم احترام قانون السير عدم احترام إشارات المرور عدم احترام تحديد السرعة المطلوبة في الطريق. وهنا غادي نطرقوا لواحد المفهوم مهم اللي هو مسافة التوقف. لا ديستانس داغي هي المسافة اللي كيقطعها الشخص كيف ما كان في سيارة في حافلة في دراجة إلى آخره. Donc c'est la distance parcourue par le véhicule de manière générale entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où le véhicule s'arrête. يعني بين اللحظة فاش كيشوف الخطر واللحظة فاش كيتوقف. وفاش كنقول كيشوف الخطر يعني خصو هو ديجا يكون مركز مع الطريق. الا ما كانش مركز مع الطريق هاز التليفون او لا كيتكلم مع شي شخص حداه او اي حاجه فما غاديش يمكن انه يشوف الخطر في اللحظه المناسبه. وبالتالي لا ديستانس داغي شنو كتساوي؟ هي كيف كتبين لكم الصوره لو طون دو رياكسيون الوقت اللي غتكون فيه ردة الفعل ديال السائق زائد le temps de freinage ou la distance de freinage. إما كنديرو مجموع مدتين يعني temps de réaction plus temps de freinage كيعطيني temps d'arrêt ولا غندير هنا distance de réaction plus distance de freinage ça va faire distance d'arrêt. La distance d'arrêt est symbolisée par DA, distance de réaction DR, distance de freinage DF. La distance de réaction c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction ou de réflexion entre l'instant où le moment voit l'obstacle et celui où il commence à freiner. يعني باقي ما ضغطش على الفرامل غير الوقيته فاش كيقوم بردة الفعل. وهاد لا ديستانس داغي كتعلق بعدة عوامل كيف كتبين الصورة. واش الشخص اصلا
في حالة جيدة، يعني هو ليس تحت تأثير الكحول، لم يتناول مخدرات أو حبوب أو أدوية اللي كتسبب النوم، ماشي في حالة نعاس أو لا في حالة تعب. دونك لا ديستانس داغي سي لو طون دو رياكسيون كيتعلق أيضا بالسن. Donc ça dépend de l'âge, la fatigue, l'alcool, la drogue, les médicaments, etc. Donc il faut très bien faire attention. Et puis il y a la distance de freinage. مسافة الفرملة هي la distance depuis le début du freinage، الوقت فاش كيضغط الشخص على الفرامل حتى كتوقف السيارة. وهذا حتى هو كيتعلق بعدة عوامل، وهذه الأسئلة راه كيتعطاو. دونك العوامل المؤثرة على كل مسافة خصها تحفظ لأنها كتوضع في التمارين أو في الامتحانات. Donc la distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, de l'état du système de freinage. هادشي اش كيخصنا دائما نراقبوا حالة السيارة وحالة الفرامل و les pneus et l'état de la route. Donc les pneus doivent contenir les gravures، يعني ما خصهمش يكونوا رطبين، ما خصهمش يكونوا lisses. Si les pneus sont lisses, ça va faciliter le glissage de la voiture. Et c'est pour cette raison qu'il faut mettre des chaînes de neige. ملي كيكون مثلا المدن او الدول اللي فيهم الثلج فكينصحوا السيارات انهم يوضعوا des chaînes de neige afin de tenir sur la route pour ne pas glisser sur la route. Alors هنا خصنا الله يرضي عليكم نعرفوا مزيان شنو اللي كيقينا من حوادث السير ونطبقوه. المعرفة بوحدها غير كافية ولكن التطبيق واجب. Donc pour éviter les risques d'accident de la route, il faut respecter les panneaux de signalisation. عندي ستوب عندي 60 km par heure نحترم 60 km par heure. عندنا 100 il faut pas dépasser les 100 km par heure, etc. Le feu rouge, le feu vert, le passage piéton, donc tout ça ce sont des signalisation qu'il faut bien respecter s'il vous plaît. Deuxièmement, utilisez le casque si on est sur le vélo, sur la moto, sinon la ceinture de sécurité si on est dans la voiture. Ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant. Surveillez l'état mécanique du véhicule, en particulier les pneus et le système de freinage. Évitez de conduire si vous prenez des médicaments ou des substances qui affectent la concentration ou qui peuvent provoquer le sommeil. يعني أي دواء كيأثر على التركيز كيسبب النوم فمن الأحسن ما ناخدوش قبل السياقة. وكنلقاوها مكتوبة في لي بروسبكتوس دي ميديكامون، كنلقاو أنه كيسبب النوم، كنلقاو إشارات كتدل على بحال هاد الإشارات الصفراء اللي عندنا هنا أو لا أورانج أو حمراء على حسب لو دوغري دافيكتاسيون. Et du coup, même s'il est jaune, vaut mieux ne pas conduire. Finalement, on a un exercice d'application. Ahmed conduit sa voiture sur une route ensoleillée, يعني طريق مشمسة، وبالتالي غنخدمو بلو graphe en vert. Avec une vitesse constante de 70 km par heure. Tout à coup, il aperçoit une vache, il aperçoit sur une distance de 110 mètres une vache assise au milieu de la route. يعني كيتبان لي على بعد 110 متر واحد البقرة جالسة في الطريق. يعني حتى كاع الا شافت هي السياره وتخلعات وبطنط il lui faut du temps. C'est une vache, c'est pas un chat ou un chien qui va se dépêcher. Du coup, c'est à lui de freiner pour ne pas heurter la vache. Alors il commence à freiner après une seconde de réflexion. هذاك le temps de réflexion اللي هضرنا عليه tout à l'heure عند هذا الشخص il est d'une seconde. Donc c'est bien, une seconde c'est bien. Parce que parfois كيقدر يمشي حتى ل 2 ou 3 secondes. Ça c'est énorme. Donc une seconde de réflexion. En vous aidant du graphique ci-dessus, montrez que Ahmed va éviter l'accident. يعني بين أن أحمد غادي لن يصدم البقرة. والسؤال الثاني شنو غيوقع في حالة أن الطريق أو السماء كانت ممطرة وبالتالي الطريق مبلل، يعني غنستعملو هذا اللي بالأحمر. Donc que se passerait-il si la route était mouillée? Et justifiez votre réponse. Et sur le graphique, vous avez là où le temps est ensoleillé, on a les vitesses et la distance de freinage
qui lui correspond. Et puis, si la route était mouillée, les distances de freinage qu'il faut. On voit que la distance de freinage, bien sûr, augmente quand la route est mouillée, quand le temps est pluvieux. Alors, ملي كنكونوا كنجبدوا واحد التمرين، اهم حاجه نديرو هي اننا نجبدوا اولا نلقاو لي موكلي، يعني الكلمه المفتاح من كل فقره او الكلمات المفتاح اللي غتساعدني على انجاز التمرين. اذا تنديروا قراءه اوليه بشكل عادي، القراءه الثانيه كنقراو وكنسطروا على لي موكلي بقلم رصاص، ومن الافضل نكتبوهم في ورقه الانجاز او في ورقه الوسخ. Donc je relis. Ahmed conduit sa voiture avec une vitesse, sur une route ensoleillée avec une vitesse constante de 70 km par heure. Donc on a la vitesse. Tout à coup, il aperçoit sur une distance de 110 mètres une vache assise. إذن إلا ما بغيناش أحمد يصدم البقرة، خص la distance d'arrêt تكون أصغر من 110 متر. Distance d'arrêt inférieure أصغر من 110 mètres. Au milieu de la route, il commence alors à freiner après une seconde de réflexion. Le temps de réflexion ou le temps de réaction est égal à une seconde. Montre que Ahmed va éviter l'accident, comme j'ai dit, DA inférieur à 110 mètres. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, من الدرس السابق كنعرفوا أن DA distance d'arrêt هي مجموع مسافتين، مسافة الفرملة زائد مسافة رد الفعل. وبالتالي خصنا نلقاو la distance de réaction. Et du coup, on a besoin de ces données-là. محتاجين السرعة، ولكن ما خصهاش تبقى بالكيلومتر par heure. خصنا نحولوها للمتر par seconde. Donc on divise 70 par 3,6 et on trouve V égale à 19,44 mètres par seconde. Et puis, pour calculer la distance de réaction, on a besoin du temps de réaction qui est égal à une seconde. Donc V, 19,44 mètres par seconde. T, c'est une seconde. On simplifie seconde et on garde 19,44 fois 1 qui est égal à 19,44 mètres. Donc la distance d'arrêt, c'est 19,44 mètres. Je l'encadre pour bien garder le résultat. يعني كنأثر الجواب ديالي وكنمر نكمل باقي الأسئلة اللي خصني من بعد نحدد مسافة الفرملة. Il faut déterminer la distance de freinage, sachant que la route est sèche. Donc route sèche, route ensoleillée. Donc la personne roule à 70 km par heure. كنمشي ندير الإسقاط على هذا اللي بالأخضر، ومن بعد كنعاود ندير الاسقاط على محور الاراتب. كنلقى ان لا ديستانس دو فريناج ايغال 50 متر. دونك حددنا ديستانس دو فريناج، حددنا ديستانس دو رياكسيون. علاش؟ حيت السؤال المباشر اللي عطاونا c'était de savoir est-ce que la personne va éviter l'accident ou non. ولكن ضمنيا خصني في هذا السؤال نلقى لا ديستانس داري، وإلا بغيت نلقى لا ديستانس داري خصني نحدد لا ديستانس دو رياكسيون et la distance de freinage. Alors la distance de réaction لقيناها 19.44. la distance de freinage من المبيان لقيناها كتساوي 50 متر، وبالتالي المجموع ديالهم تيعطيني 69.44 متر. 50 زائد 19.44 كيساوي 63.44 متر، وهذه المسافة أصغر من 110 اللي حطينا في لي موكلي tout à l'heure. Du coup, Ahmed va éviter l'accident. Deuxième question, que se passerait-il si la route était mouillée? Justifiez. Donc, on a toujours la même vitesse, 70 km par heure. On fait la projection sur la courbe en rouge, puis on refait la projection sur l'axe des ordonnées. On trouve que la distance de freinage égale à 100. Imaginez, la distance a doublé quand la route est mouillée. Donc, فاش كيكون الطريق مبلل كتضاعف مسافة الفرملة. La distance de freinage كتضاعف من 50 ولا 100. Donc, la distance de réaction ما تغيراتش et la distance de freinage qu'on a appelée df',
est devenu égal à 100 mètres. Donc 100 plus 19,44 égale 119,44, qui est une valeur supérieure à 110 mètres. Donc dans ce cas, il y aura malheureusement un accident. Donc, التأثيرات الميكانيكية والقوى. Les actions mécaniques et les forces. Une action mécanique, c'est toute action susceptible de déformer un objet ou de modifier son mouvement. يعني أي تأثير خارجي كيؤدي إلى تشويه الجسم أو تغيير الحركة ديالو. مثال باش نفهمو بشكل أحسن، عندنا واحد طفل أو واحد الشخص اللي كيدفع واحد العربة. Donc un garçon déplace le chariot. Le garçon s'appelle un acteur، يعني جسم المؤثر، والعربة تسمى جسم مؤثر عليه. Le chariot c'est le receveur. اشنو هو التأثير أو ليفي اللي واقع لنا في هذه الحالة؟ ما بقاش الشاريو واقف في المكان ديالو، mais il est en mouvement. Deuxième exemple. Le footballeur a fait dévier le ballon. Ça veut dire il a changé sa trajectoire et même sa vitesse. السرعة باش كانت غادية الكرة ماشي هي نفسها، بعد ما ضربها اللاعب والمسار ديالها حتى هو تغير، وبالتالي كنقولوا أن الجسم المؤثر اللاعب طبق واحد القوة أو واحد التأثير ميكانيكي على الكرة et du coup le mouvement ou la trajectoire du ballon a changé. Troisième exemple. On a ici un slime ou là une patte. Donc les mains, c'est l'acteur. Il déforme la patte ou le slime qui est un receveur. Du coup, l'action mécanique des mains a déformé. On est dans le premier cas, l'effet est de déformer l'objet. Et finalement, un ballon est accroché à un fil. يعني كرة معلقة في جسم وكيبان أنها معلقة من نقطة A. Du coup, le fil, c'est l'acteur. La boule ou le ballon, c'est le receveur. Et l'effet est de garder la boule en équilibre. Parce que si on coupe le fil, la boule va tomber. Donc, l'effet du fil est de garder la boule suspendue et en équilibre. J'espère que ces 4 exemples vous ont permis de comprendre que une action mécanique est toute cause susceptible de mettre un corps en mouvement, يعني نحركو جسم، modifier le mouvement، يعني نغيروا الحركة من خلال تغيير يا إما المسار أو السرعة. في هذه الحالة راه فاش ضرب الكرة كيتغير لها المسار ديالها وكتغير السرعة. الحالة الثالثة déformer le corps، يعني تشويه الجسم. والحالة الرابعة mettre le corps au repos ou en équilibre، يعني كنحافظوا على توازن الجسم. Donc les deux premiers cas où on a un mouvement, donc ça s'appelle des effets dynamiques. On a des formations et dans le quatrième, il y a un équilibre. Donc la déformation et l'équilibre s'appellent des effets statiques. Les types d'actions mécaniques sont deux. Des actions mécaniques de contact et des actions mécaniques à distance. Une action de contact, c'est quand il y a contact, il y a une تماس entre l'acteur et le receveur. Exemple, pour mieux comprendre, on a ici un voilier, شارع، والرياح كتطبق عليه واحد القوة. بيان سور القوة المطبقة على الرياح في جميع نقاط الشارع، يعني في مساحة. إلا جمعنا نقاط التأثير فكتعطينا مساحة. Donc le contact se fait en une surface, on l'appelle un contact réparti. De même pour le téléphone posé sur une table. Le contact se fait entre la surface inférieure du téléphone et la surface supérieure de la table. Donc il y a un contact au niveau d'une surface, au niveau de plusieurs points qui forment une surface. On dit que c'est un contact réparti. Quand le contact se fait en un point, le point où le joueur frappe le ballon, le point où le fil touche la balle pour la suspendre, le point où on touche le clavier pour écrire. Donc
le contact se fait en un point. C'est un contact ponctuel. On l'appelle contact localisé. Localisé ponctuel ou localisé en un point. C'est clair? Donc, les actions de contact sont de deux types. Soit réparties, s'il s'agit d'une surface, ou localisées, s'il s'agit d'un point. Et l'autre type d'action est l'action à distance. On peut l'observer dans le cas des corps célestes. يعني الأجسام السماوية أو الأجرام السماوية فكلها كتطبق تأثيرات على الأجسام اللي قريبة من السطح ديالها. مثال الأرض، فالأرض تجذب أي جسم قريب من السطح ديالها. هو المثال اللي عندنا هنا اللي خلى التفاحة كطيح. ثاني مثال المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية. وثالث مثال إذا قربنا مثلا واحد الجسم بلاستيكي محكوك أو واحد un ballon frotté, si on l'approche des cheveux, on va voir qu'il y a des interactions électriques à cause des charges électriques ou des charges électrostatiques qui existent sur le plastique. Ou si on frotte un morceau de plastique ou une règle. إلا حكينا واحد المسطرة مثلا أو واحد قلم بلاستيكي حكينا مع الشعر أو مع الصوف فهو كيمكن ليه يجذب قطعة صغيرة من الورق ناتج على un effet électrostatique. Donc, toutes les actions à distance, que ce soit électrique, magnétique ou liées à l'attraction terrestre, sont des actions réparties. Donc, on récapitule. Une action mécanique. Et au début, on a parlé des actions mécaniques et des forces. Alors, la force, c'est le modèle donné aux actions mécaniques. Donc, on a modélisé les actions mécaniques par une force. يعني أننا عطينا les actions أو التأثيرات الميكانيكية نموذج اللي هو القوة. La force. Et on a deux types de force. Force de contact et force à distance. La force de contact, elle est soit répartie ou localisée. Alors que la force à distance, elle est toujours répartie. Un exercice d'application. Donc, faire le bilan des actions mécaniques exercées sur les systèmes suivants. Un système هو le corps qu'on doit étudier يعني جسم مدروس. في الحالة الأولى اختاروا لنا جسم مدروس في الفيغور الأولى. جسم مدروس هو الكرة الحديدية la boule en fer. Alors que dans le deuxième cas الزلاجة أو la luge هي الجسم المدروس. La boule en fer هي هادي يعني كرة حديدية. أول حاجة قبل ما نبداو نجاوبوا على ولا قبل ما نبداو نجردوا القوى المطبقة على الكرة الحديدية خصنا نكتبوا أن الكرة الحديدية هي الجسم المدروس. Le système étudié. Et après on fait le bilan des forces ou le bilan des actions mécaniques. C'est la même chose. Donc commençons par connaître qu'il y a des forces de contact et des forces à distance. باش عرفت كاينين قوى تماس وقوى عن بعد. اولا الكرة الحديدية في تماس مع النابض ومع السلك او الخيط، ولكن المغناطيس بعيد عن الكرة ولكن غادي يقدر انه يجر الكرة. دونك هذه غادي تكون قوة عن بعد، وهادو اللي كيمسوا الكرة فغنسميوهم قوى تماس ou des forces de contact. Donc la première force est la force exercée par le fil. Il est en violet. Le contact entre le fil et la boule en fer se fait dans ce point. Donc c'est au point A. Donc la force exercée par le fil sur la boule localisée au point A. La deuxième force, c'est celle exercée par le ressort sur la boule et est localisée au point B. C'est le point de contact. Donc c'est aussi une force de contact localisée. Dans ce cas, il n'y a pas de contact réparti. Troisièmement, la force à distance, c'est celle exercée par l'aimant. L'aimant attire. يعني المغناطيس يجذب الكرة الحديدية. Donc la force exercée par l'aimant sur la boule, et on a dit que toutes les forces à distance sont réparties. Et puis la boule, si on coupe le fil et on enlève
le ressort, la boule va tomber. Donc, il va tomber sous l'effet de son poids. Il va tomber à cause de l'attraction terrestre. Donc, on dit qu'il y a une quatrième force, c'est celle exercée par la Terre. يعني القوة المطبقة من طرف الأرض على الكرة، تأثير المغناطيس، تأثير النابض وتأثير الخيط. عندنا 4 ديال القوى، قوتين عن بعد وقوتين بتماس. الحالة الثانية هي حالة الزلاجة. Donc, il demande de faire le bilan. Donc, dans la question, soit vous trouvez faites le bilan ou faites l'inventaire. L'inventaire ou le bilan veulent dire la même chose. يعني كيطلبوا منا نجردوا القوى المطبقة على هذاك الجسم المدروس. في هذه الحالة الجسم المدروس هو الزلاجة، la luge. Donc, il y a aussi des forces de contact, il y a des forces à distance. Les forces de contact, comme on voit, il y a un fil qui tire la luge, donc il y a la force exercée par le fil sur la luge. Et ce contact se fait au point A. Donc, c'est une force de contact localisée au point A. Le contact entre la luge et le sol se fait sur toute la surface, on dit que c'est une force répartie. Force de contact répartie. قوة تماس موزع. Force à distance. La force exercée par la terre sur la luge. Ça veut dire le poids de la luge. بحال كيف شفنا في الحالة ديال الكرة عندها واحد الوزن ديالها. إلا هذاك الوزن نقدروا نفهموه من خلال أننا إلا قطعنا الخيط وحيدنا النابض فالكرة غادي تسقط. فحتى هنا هذيك الزلاجة إلا رفعناها لواحد المستوى بعيد على سطح الأرض وطلقناها فهي غادي تطيح، ستسقط تحت تأثير الوزن ديالها، وبالتالي هناك تأثير من الأرض. Équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc, ici on prend le cas d'un objet, un papier ou un morceau de carton. Il est soumis à deux forces, la force de la main gauche et la force de la main droite. Donc les deux forces tirent de manière à garder le solide en équilibre. يعني ما غاديش نجرو لدرجة أننا غادي نشرقو الورقة ولا نقطعوها، ولكن كنجرو de manière à ce qu'il reste en équilibre. في هذه الحالة الجسم المدروس هو هذا الورقة أو هو هذا الجسم اللي الكتلة ديالو مهملة، عنده كتلة خفيفة. ما هي القوى المطبقة على الجسم المدروس؟ Donc il est soumis à son poids. Donc عندنا P وزن الجسم، عندنا F1 la force appliquée par la main droite, F2 la force appliquée par la main gauche. Mais le poids, on va dire qu'il est négligeable. On sait que le poids dépend de la masse. Mais quand la masse est très faible, quand le solide est très léger, on peut négliger son poids. يعني أن كتلة الجسم صغيرة بزاف وبالتالي كيولي عندنا الوزن مهمل مقارنة مع القوة F1 و F2. واضح؟ دونك في هذه الحالة شنو كنلاحظوا أن القوتين لهما نفس خط التأثير. نقدروا نغيروا اليدين، في عوض ما نوضعوا جسم خاضع لتأثير قوتين اللي هما اليدين يولي لنا نفس الجسم ولكن خاضع لتأثير F1 و F2، ولكن في عوض اليدين عندنا deux dynamomètres. D'accord? Donc, في هذه الحالة, qu'est-ce qu'on constate? Que ce soit dans ce cas ou dans le premier cas, on constate que les forces F1 et F2, ils ont la même droite d'action. نفس خط التأثير. Retenez bien, la première chose, même droite d'action. Puis, ils ont les forces F1 et F2, ils sont opposés. La force F1 tire vers la gauche, la force F2 tire vers la droite. Et finalement, si vous remarquez la valeur indiquée par les deux dynamomètres, on voit que les deux valeurs sont de 3 newtons. Donc, les deux forces, ils ont la même intensité. On résume alors ces conditions en deux. La première condition est que les deux forces ont une même droite d'action, on l'appelle même support, يعني نفس خط التأثير. Et la deuxième condition, c'est que les deux forces F1 et F2 ont une somme vectorielle égale à vecteur nul. يعني مجموع F1 زائد F1 زائد F2 يساوي متجهة منعدمة.
اذا درس توازن جسم خاضع لقوتين درس جد بسيط ولكن مهم جدا وعنده استعمالات متعدده. La loi d'Ohm et la résistance électrique. على بركة الله نبدأ بتذكير l'intensité du courant électrique، شدة التيار الكهربائي كنرمزو ليها بالحرف I. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, il faut brancher un ampèremètre en série dans le circuit électrique. Son unité est l'ampère et l'appareil de mesure contient deux bornes. Une borne appelée A pour l'ampère, ou parfois on trouve que c'est milliampères, et une deuxième borne notée comme. Donc le courant doit entrer par la borne A et sortir par la borne comme. يعني أن شدة التيار الكهربائي تقاس بواسطة جهاز الأمبيرمتر الذي يركب دائما على التوالي في الدارة الكهربائية، بحيث أن التيار الكهربائي كيدخل من القطب الموجب اللي كنرمزو ليه بأ وكيخرج من القطب اللي كنرمزو ليه بكم. وعندنا نوعين من لي زامبيرمتر، كاين لامبيرمتر ايغوي يعني اللي كيحتوي على إبرة، وكاين لامبيرمتر ديجيتال او نيميريك اللي كيعطيني مباشرة القيمة المقاسة. ولكن دائما كيخصنا نردو البال لهاد لو كاليبر، نبداو بأكبر كاليبر او العيار تفاديا لإتلاف جهاز امبيرمتر. هذا الجهاز اللي عندنا هنايا في الاسفل فهو جهاز يمكن قياس شدة التيار الكهربائي، التوتر الكهربائي والمقاومة، وبالتالي ما كيتسماش امبيرمتر فقط ولكن كيتسمى ملتي متر، يمكن ليه يقوم بعدة قياسات. Ensuite, la tension électrique، التوتر الكهربائي وحدته الفولت. بالتالي الجهاز المستعمل لقياس التوتر الكهربائي هو الفولتمتر، والفولتمتر دائما يركب على التوازي بحيث ان التيار كيدخل من القطب في وكيخرج من القطب كوم. وحتى في الفولتمتر on a les deux types، le voltmètre à aiguille ou analogique et le voltmètre numérique ou digital. Le conducteur ohmique, appelé par abus de langage résistance, ressemble à ceci. Donc ici, on a plusieurs exemples de résistance ou de conducteur ohmique. Pour le symboliser dans un circuit électrique, on utilise ces deux symboles. L'un de ces deux symboles. يعني ملي كنبغي نرسم دائرة كهربائية في الدفتر ولا في الورقة ديالي، لا داعي أني نستعمل أولا نرسمها على هذا الشكل، كنستعمل الرموز المتفق عليها، إما مستطيل بالداخل ديالو الحرف R دال على ريزيستانس، او لا كنرسمها بهذا الشكل هذا. لمعرفة قيمة الموصل الأومي هناك طريقتين، يا إما استعمال الألوان، ça veut dire on calcule grâce au code des couleurs des anneaux. هاد les anneaux، chaque anneau surtout les trois اللي كيكونوا هنا او les trois اللي هنا ce sont des anneaux qui permettent de déterminer la valeur de la valeur du conducteur ohmique. Sinon on le mesure à l'aide d'un ohm-mètre, mais les mesures se font hors circuit. Donc on prend l'ohm-mètre et on fait la mesure. Et donc l'unité de la résistance électrique est l'ohm. George Ohm, c'est un physicien allemand. Il a été aussi professeur universitaire et c'est grâce à lui, et c'est lui qui a découvert une loi fondamentale de l'électricité qui est appelée la loi d'Ohm. Cette loi permet de relier entre la tension électrique U, entre les bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant I qui traverse le conducteur ohmique. Pour mieux comprendre comment établir la relation entre la tension et l'intensité du courant, on réalise le montage suivant. C'est un générateur variable qu'on relie à un ampèremètre, puis de l'ampèremètre on le relie à un conducteur ohmique,
et du conducteur ohmique, on le fait revenir vers le générateur. نقوم بتركيب الكهربائي التالي بحيث أننا نربط مولد كهربائي قابل للضبط مع أمبيرمتر. الأمبيرمتر كنربطوه مع الموصل الأومي، ومن الموصل الأومي كنرجعو للمولد الكهربائي. بين مربطي الموصل الأومي نقيس التوتر الكهربائي بواسطة فولتمتر، ومن بعد on dresse un tableau afin de noter les résultats. Donc, alors on fait varier la valeur de la tension électrique et on mesure les valeurs de l'intensité qui parcourt le conducteur ohmique et la tension entre ces bornes. Alors la première tension est 3,2 volts alors que l'intensité est 19,9, presque 20 milliampères. Donc on note les valeurs sur le tableau, puis on fait varier la tension électrique. Deuxième valeur affichée est 5 volts alors que l'intensité est égale à 30,1 milliampères. On continue ainsi de suite afin de remplir tout le tableau. Et puis, on essaie de dresser une caractéristique tension électrique en fonction de l'intensité. Bien sûr, on a les valeurs d'après le tableau. On pose les points correspondant à chaque valeur. Et puis, on constate que c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine des axes. La fonction de cette droite est sous forme de y est égal à 1 fois x. Sauf que dans ce cas, on n'a pas de y, mais on a u. Donc y sera remplacé par u. X doit être remplacé par I, l'intensité du courant. Et le coefficient directeur qui est le A sera noté R, la résistance. يعني أن في عوض ما نرسمو Y بدلالة X، Y غنعوضوه ب U، X غنعوضوه ب I، والمعامل الموجه هو المقاومة أو قيمة المقاومة الكهربائية R. Et du coup, ça représente la loi d'Ohm qui donne une relation entre la tension qui est égale à la résistance multipliée par l'intensité du courant électrique. يعني أن التوتر الكهربائي هو جداء المقاومة في شدة التيار الكهربائي. في هذه الحالة عندنا القيم للتغير ديال التوتر، عندنا أيضا قيم التيار الكهربائي، ولكن ما عرفناش قيمة المقاومة. ففي هذه الحالة يمكننا نحددها من خلال قانون أوم، بحيث أن U تساوي R في I، وبالتالي R تساوي U على I. اللي باقي عنده مشكل في هذا النوع من التحويلات يمكن يستعمل بمثلث جانبه، بحيث أن U شنو كتساوي؟ إلا بغيت مثلا U غنرق U كيبقى كيبان لي R في I، وبالتالي U تساوي R في I. إلا بغيت مثلا في هذه الحالة R نضرق R اش كيبقى كيبان لي؟ كتبقى لي U مقسومة على I. D'accord? Donc, puisque U égale à R fois I, alors R égale à U fois I. Et du coup, on écrit la relation, on fait l'application numérique 3,2 divisé par 0,02 ampères, parce que tout à l'heure, on a trouvé 20 milliampères. Il faut toujours convertir en ampères. Et d'habitude, pour faire ce genre de calcul, il faut prendre deux valeurs. Donc, on suppose qu'on a pris deux valeurs, 3,2 moins 0 sur 0,02 moins 0. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire les zéros. Ceci est égal à 160 ohms. 160 ohms, c'est la valeur de la résistance qui a été utilisée pendant l'expérience. Donc, l'énoncé de la loi d'Ohm est que la tension électrique U au bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et de l'intensité du courant I qui le traverse. Donc, la loi d'Ohm s'écrit sous forme de la relation U en volts est égale à la résistance en ohms multipliée par l'intensité du courant en ampères. N'oubliez pas de vérifier toujours les unités. Et si vous avez encore des difficultés à faire les conversions, utilisez ce genre de triangle. Ça va vous permettre de trouver l'élément recherché facilement. Parce qu'en général, dans les exercices, إما كنعطيوكم القيمة ديال U و I وكيخصكم تقلبوا على R، أولا كيخصكم تقلبوا على I
باعتبار ان عندكم القيم ديال يو ار او العكس. وبالتالي ملي كيكون عندي واحد المجهول فهو اللي كندرق في هذا المثلث، جو لو كاش et je vois la relation entre les deux. Quand l'un est haut l'autre est en bas يعني عندي لا ديفيزيون، عندي الكسر. ملي كيكونوا بجوجهم في نفس المستوى يعني راه عندي الضرب. واضح؟ دونك في هذه الحاله مثلا ار في اي، في هذه الحاله بغيت اي هي او على ار، وإلا بغيت ار تساوي او على اي. كنتمنى يكون واضح. الا بغيتوا تمارين من هذا النوع او لا عندكم تمارين من هذا النوع خليوهم en commentaire. خليك تمشي تشري مصابيح وسولك البائع واش بغيتي مصابيح ديال 100 ولا ديال 60، ولكن انت ما كتعرفش الفرق ما بين 100 واط و 60 واط. وبالتالي خليك معايا لاخر الشريط باش نعرفوا الفرق ما بين 100 واط و 60 واط. La puissance électrique، القدرة الكهربائية. في أغلب أو في جميع الأجهزة الكهربائية كنلقاو بعض القيم مدونة من طرف الصانع بحال الشكل اللي قدامنا 60 واط. 60 واط أو لا الوات فهو وحدة القدرة الكهربائية، la puissance électrique، رمزها W. La puissance indiquée par le constructeur pour le fonctionnement normal d'un appareil est appelée puissance nominale. Mais ce n'est pas la seule indication qu'on trouve sur les appareils. On trouve aussi la tension nominale, توتر الإسمي، l'intensité nominale، التيار الإسمي، وهذه تسمى بالمميزات الإسمية للجهاز، les caractéristiques nominales. هنا مجموعة من الأجهزة الكهربائية. On va citer leur puissance électrique nominale par ordre croissant. Pour un chargeur, ça varie vers les 5 watts. Ampoule économique 10 watts, un téléviseur 100 watts, réfrigérateur 300 watts, four électrique 1500 et pour un fer à repasser 2000 watts. Ça peut varier, mais c'est pour avoir une idée de la puissance nominale de chaque appareil électrique. Alors, il faut mettre en tête que s'il y a deux appareils électriques, par exemple des fers à repasser, l'un de 2000 watts et l'autre de 2500 watts, celui qui a 2500 watts va fonctionner de manière supérieure à celle ou à celui de 2000 watts. بمعنى إلا كنت غنستعمل واحد المكواة من فئة 2500 واط باش نصلح اولا باش نكوي الملابس، فيكفي اني نمررها مره واحده وتعطيني نتيجه جيده، بخلاف المكواة اللي من فئه 2000 واط خصني نمررها عده مرات باش نحصل على نفس النتيجه السابقه. ولكن هذا كله عنده ثمن، يعني لا كونسوماسيون en énergie électrique، يعني التكلفه الكهربائيه غادي تكون مرتفعه. De même pour les lampes. La lampe de 100 watts va éclairer mieux que celle de 60 watts. La puissance électrique en courant continu est égale au produit de la tension et celui de l'intensité du courant électrique. Ça veut dire P égale à U fois I. Et n'oubliez pas les unités. L'intensité en ampères, la tension en volts et la puissance en watts. Sachant que le watt a des diviseurs et des multiples. Gigawatt, 10 à la puissance 9 watts. Mégawatt, 10 à la puissance 6. Kilowatt, 10 à la puissance 3. Et milliwatt, 10 à la puissance moins 3. Si vous n'arrivez pas encore à travailler avec les puissances, je vous cite ici le tableau qui va vous aider. Mais le mieux est d'utiliser les puissances. La puissance électrique, quand il s'agit d'un conducteur ohmique, comme les serpentins cités ici, et ce sont les serpentins qu'on trouve à l'intérieur de ces appareils. يعني الأجهزة الكهربائية اللي كتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية بحال الفرن، مسخن الماء، المشواة إلى آخره، فهي الأجهزة اللي كتحتوي على مقاومة كهربائية، وبالتالي القيمة أو التعبير ديال القدرة الكهربائية فهو تعبير بدلالة R، المقاومة الكهربائية. إلا بغينا نفهمو من حصلنا على هذا التعبير فالطريقة سهلة. On sait que P égale à U fois I et d'après la loi d'Ohm U
c'est R fois I. On remplace et on trouve que c'est R fois I au carré. Si vous n'avez pas encore vu la loi d'Ohm ou si vous n'avez pas encore bien compris, je vous invite à voir la vidéo. Je vais vous laisser le lien sur le descriptif. Donc, la puissance électrique se calcule avec les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité quand il s'agit d'un courant alternatif. يعني في حالة التيار المتناوب. Et finalement, la puissance totale. P totale reçue par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils qui fonctionnent simultanément. يعني في حالة تركيب كهربائي اللي كيكونوا فيه عدة أجهزة كتشتغل في نفس الوقت، فالقدرة الكهربائية الكلية تساوي مجموع القدرات الكهربائية لكل جهاز. وفي هذه الحالة كيخصنا دائما نقارنوها مع القدرة الكهربائية القصوية، ما خصهاش تعداها باش ما ينقطعش التيار الكهربائي. باش نفهمو بشكل جيد نخليكم مع المثال التالي. Dans un bureau, l'ordinateur, la lampe, le bafle et l'imprimante fonctionnent en même temps sur la multiprise. D'accord. Donc في هذه الحالة بغينا نحددو قيمة القدرة الكهربائية اللي كتستقبلها. Il suffit de faire la relation précédente. P total égale à P1 plus P2 plus P3 plus P4. On remplace chaque puissance par sa valeur et on se retrouve avec P total égale 785. C'est très facile. Puis il y a un exercice pour plus de pratique. La puissance nominale d'un fer à repasser est 1,1 kW. On vient de dire que le kilowatt c'est 1000 watts. Première question, quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique d'intensité I égale à 5 ampères? Dans ce cas, on vous a donné la puissance électrique, l'intensité du courant et on vous demande de trouver la tension efficace. Si vous trouvez la valeur, n'hésitez pas à l'écrire sur le commentaire. Deuxièmement, déterminer la valeur de la résistance chauffante. Donc on vient de voir que la résistance chauffante se trouve sur les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique, en chaleur. Donc, dans ce cas, on vous demande de déterminer la valeur de la résistance R, sachant que vous avez P, I et U. Et troisièmement, est-ce que ce fer à repasser peut fonctionner en même temps avec un four de 4000 watts, une machine à laver de 2000 watts, dans une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax égale à 6,5 kW. Justifiez